4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 고린도후서 13장 5절. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 고린도후서 13장 5절. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살피고 시험해 보아라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 것을 스스로 알지 못하느냐? 알지 못한다면 너희는 버려진 자이다. 너희가 믿음 안에 있는지 너희 자신을 살펴보고 너희 자신을 입증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계시는 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Examine yourselves, to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test? Examine your own selves if ye be in the faith, prove your own selves. Do ye not recognize yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed ye be reprobates? Try your own selves, whether ye are in the faith, prove your own selves. Or know ye not as to your own selves, that Jesus Christ is in you? Unless indeed ye be reprobate. 哥林多后书13:5。你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里么？你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？你们该考察考察自己，是否仍站在信德上？你们要考验考验自己。难道你们自己认不出耶稣基督就在你们内吗？若不然，你们就是经不起考验的。2. Korinther 13:5. Versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüfet euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. コリント第23:5。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。
信仰を持って生きているかどうか自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか？イエス・キリストがあなた方のうちにおられることが。あなた方が失格者なら別ですが。2 Κορινθίους 13 προς 5. Εαυτούς πειράζεται ιεστε εν τη πίστη εαυτούς δοκιμάζεται ιούκ επιγινωσκεται εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστιν ημίτια δοκιμίεστε. 2 Corinthians 13:5. Vos met ipsos tempteites iestis in fide ipsi vos probate an non cognoscitis vos ipsos quia Christus Iesus in vobis est nisi forte reprobi estis. BHS 2 לקורינתים 13:5. נסו נא אתכם אם באמונה אתם עומדים היבחנו, או אינכם יודעים עצמכם שישוע המשיח בקרבכם אם לא נמאסים אתם. נסו נא אתכם אם באמונה אתם בחנו אתכם, או האינכם יודעים את נפשכם כי ישוע המשיח בכם אם לא כי נמאסים אתם. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corinthiens 13/5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même, et voyez si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez des réprouvés. 2 Korinto Kapitulo 13 Versikulo 5. Siyasatin niyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin niyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo ay mga itinakwil. 2 Korin 13:5 ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิดท่านไม่รู้เองหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะเป็นผู้ถูกทอดทิ้ง 2 Korintolaisille 13:5. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa? Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristusina on teidän keskellänne? Ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristusina on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. 2 Korintiërs 13:5. Onderzoekt uzelve, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelve. Of kent gij uzelve niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. 2 Korintherbrev 13:5. Renser eder selv, om I i troen, prøver eder selv. Eller erkender I ikke om eder selv, at Jesus Kristus i eder? Ellers I udygtige. 2 Korintus 13:5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Korintliler 13:5. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. 2 Corinto 13,
5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. 2 Korintiečiams 13 valandų 5 minutės. Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save. Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini. 2 Korintas 13 5. Analizoni vetentuai ojeni en besim, provoni vetentuai. Atvanuk en jihni vetveten se Jezu Kristi eshatei en ju. Ve en kofsi tei prieštuar. 2 Korintus 13:5. Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok. 2 Corinthians 13:5. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो. 2 Korinthubrev 13:5. Reynið yður sjálfa, hvort þér eru í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur er í yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. دوم قرنتیان ساعت 13:05. خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا نه. خود را بازیافت کنید. آیا خود را نمی‌شناسید که عیسی مسیح در شما است اگر مردود نیستید؟ Tinတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလောမတည်လောဟုကိုစစ်ကြောကြလော့ကိုစုံစမ်းကြလော့အစစ်မခံနိုင်သောသူမမှန်လျင်ယေရှုခရစ်သည်တင်တို့၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုအကြောင်းကိုမသိကြလော 2 Abakolinso 13:5. Sami sebe zkušujte, jste-li u víře, sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás. Jste snad zavrženi.